Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi salatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina al-hijrah bil abbas waliyat malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama al-amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila hadrati awliya isatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia. Wa na'udzu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabina shadidiyah wal wasaya al-imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati walidayya Sumaina arwahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa masyaikhina wa ikhwanina wa sadidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahudzu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma
salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassuki tami ya harakati dakwati wa tarbiyati awliya utisa warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawajaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasahata hujil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Ishaq wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songgolangit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik hidayah inayah kudrat dan iroda serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilafun zikri halaqah zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan ngalat barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarokumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaiqud Diniyah wal Wasaya Imaniyah halaman 166 garis paling atas. Kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, setelah kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fafadluha azimun wa naf'uha fid dunya wal akhirati lil muksirina minha kasirun. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima bima nasallahu fi hadhil ayati tasrifan li nabiyhi wa ta'ziman wa hissan fi ibadihil mu'minin ala salati wa taslimi alaihi wa tahridon wa qala alaihi salatu wassalam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron qala ba'dul ulama ilmu haqiqina rahimahumullah lau sallallahu ala abdi fi tuli umurihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karramatan kaifa bi asri sholawatin ala kulli sholatin yusallihal muslimu ala nabiyhi intaha. Alhamdulillahi ala azimi fadlihi wa jazili ataihi wa qala alaihi salam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra sholawatin wa rafa'alahu biha asra darajatin wa katabalahu biha asra hasanatin wa hatta biha anhu khati'atin wa qala alaihi salatu wassalam
Aulan nasi bi yaumal qiyamati yaumal qiyamati aksaruhum alayya aktsaruhum alayya salatan wa qala alaihi salam wa qala alaihi salam man qala Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati wa qala alaihi salam man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu aba sab'ina katiban alfa sobahin wallahu a'lam bissawab. Kita artikan kembali ke halaman 166. Wa amma sholatu dan adapun membaca sholawat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fadluha maka keutamaannya azimun sangat besar wa naf'uha dan manfaatnya di dunia wal akhirati dan di akhirat lil muksirina untuk orang-orang yang memperbanyak minha dari membaca sholawat kafirun banyak sekali Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala Inna Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusalluna mereka bersolawat ala nabi untuk nabi ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman sallu bersolawatlah alaihi untuk nabi wasallimu dan ucapkan salam penghormatan tasliman penghormatan kepadanya panahika maka cukuplah bagimu bima nasallahu dengan yang dinas oleh Allah fi hadhil ayati pada ayat ini tasrifan memuliakan linabihi kepada nabinya wa ta'ziman dan mengagungkan wahisan dan mendorong li ibadihil mu'minina untuk hamba-hambanya yang beriman ala sholati supaya membaca sholawat wa taslimi dan salam alaihi kepada nabi wa tahridhan dan menganjurkannya
Wa qala alaihi salatu wassalam, Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sholla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, wahidatan satu kali, sallallahu, maka Allah memberi rahmat, alaihi, kepada orang itu, asron, 10 rahmat. Qala ba'dul ulama ilmu hakikina, rahimahumullah, berkata sebagian ulama muhaqqiqin, rahimahumullah, lau sallallahu, jikalau Allah memberi rahmat, alal abdi, pada seorang hamba, fituli umurihi, di sepanjang umurnya, marotan wahidatan, satu kali saja, kafahu dzalika, itu cukup kepadanya. Satu kali rahmat itu, syarofan, kemuliaan, karomatan, dan karomah baginya. Fakaifa, maka bagaimana, maka apalagi bi asri sholawatin, dengan 10 sholawat, ala kulli sholatin, pada setiap satu kali sholat, yusolliha, yang dibacakannya, ala muslimu, yang dibacakannya oleh orang muslim, ala nabihi, terhadap nabinya, intaha, selesailah. Qaul ba'dil muhaqqiqin, walhamdulillahi, maka segala puji bagi Allah, ala azimi fadlihi, atas besarnya karunia Allah, wajazili aqaihi, dan besar pemberiannya. Wa qala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salam, man sholla alayya, barang siapa yang membaca sholawat untukku sholatan sekali sholawat, sallallahu, maka Allah memberi rahmat, alaihi biha, kepada orang itu, asro sholawatin, dengan 10 rahmat, wa rafa'alahu biha, dan mengangkatkan baginya dengan sekali sholawat, asro darajatin, 10 derajat, wa katabalahu biha, dan menuliskan baginya dengan sekali sholawat, asro hasanatin, 10 kebaikan, wa haqqa biha anhu, dan menghapus dengan sekali sholawat, asro khati'atin,
khati'atin 10 dosa-dosa kecil. 10 dosa-dosa kecil. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Aulan nasibi. Orang yang paling utama. Orang yang paling utama di sisiku. Yaumal kiamati. Di hari kiamat. Aksaruhum. Ialah orang-orang yang paling banyak. Alaiya kepadaku. Sholatan. Membaca sholawatnya. Waqala alaihi salam. Dan bersabda Nabi alaihi salam. Mankola. Barang siapa yang mengucapkan. Allahumma ya Allah. Sholli ala Muhammadin. Limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Wa anzilhu. Dan tempatkan beliau. Al-maq'adal muqarrabah. Pada kedudukan yang terdekat. Indaka di sisimu. Yaumal qiyamati. Di hari kiamat. Wajabat lahu. Maka mesti baginya. Syafaati. Mendapat syafaatku. Waqala alaihi salam. Dan bersabda Nabi alaihi salam. Mangqala. Barang siapa yang mengucapkan. Jazallahu anna Muhammadan. Jazaallahu anna Muhammadan. Semoga Allah membalas dari kita kepada Nabi Muhammad. Ma huwa ahluhu. Dengan apa? Yang Allah sebagai ahlinya. Maka orang itu membuat lelah. Sab'ina katiban. Kepada 70.000. Juru tulis atau malaikat alfa sobahin selama 1000 pagi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita panasal di dunia wal wasoyal imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakur, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya robbal alamin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa taqim bainana wa bainahum bil khairati rabbi fil warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Fataqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi